Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bunga Kartikasari. I'm from the class. I will do the simultaneous interpreting of English video with subtitle, then interpret it into Bahasa. The video will play from my laptop and the recording from my phone. So let's begin. What do you think when you look Apa yang at me? kalian pikirkan ketika melihat saya? A woman of faith, Seorang wanita an yang expert, berkeyakinan, seorang maybe ahli, even a sister, atau bahkan seorang saudara perempuan, or atau oppressed, penindas, brainwashed, pencuci a otak, terrorist, seorang teroris, or just an airport atau security line penghambat delay? pemeriksaan keamanan di That one's bandara. actually true. Yang itu memang benar. If some of your perceptions Jika were negative, I jika don't really persepsi blame Anda you. negatif, That's just saya how tidak the media menyalahkan has kalian. been portraying people Karena who look begitulah like media me. menggambarkan One study orang-orang found seperti that saya. 80% Satu penelitian of menemukan news bahwa coverage about 80% Islam and berita Muslims memberitakan is Islam dan negative. Muslim itu And negatif. studies show Penelitian that juga Americans menunjukkan say that kebanyakan most orang-orang don't know Amerika Muslim. tidak I guess mengetahui people don't seorang talk to Muslim. their Uber drivers. Sepertinya mereka tidak berbincang dengan supir Uber mereka. Well, for those of you who've Bagi kalian never yang met a belum Muslim, pernah bertemu dengan seorang Muslim, it's great saya to meet you. sangat senang bertemu dengan Anda. Let me tell you who I am. Izinkan saya memperkenalkan I'm a diri. mom, Saya seorang ibu, coffee lover, pecinta kopi dengan double double espresso espresso cream dan on the krim yang side. terpisah. I'm an Saya introvert. seorang introvert I'm a wannabe dan saya fitness ingin menjadi fanatic, fanatik and fitness, I'm a practicing fanatik kebugaran, spiritual dan saya Muslim. seorang Muslim yang taat. But not like Tetapi Lady tidak Gaga seperti says, yang because Lady Gaga maybe I katakan wasn't bahwa born sayang this saya way. tidak lahir seperti It ini. was a choice. Itu adalah sebuah pilihan. When I was 17, Ketika saya berusia I 17 decided tahun, to saya come memutuskan out. untuk No, membuka not as a diri, gay person like bukan some of my sebagai seorang friends, gay seperti but as a teman-teman Muslim. saya, namun sebagai I seorang decided to Muslim start dan wearing the hijab, memutuskan my head untuk covering. menggunakan hijab My penutup kepala feminist saya. friends were Teman-teman feminis aghast. saya kaget, Why are you kenapa kamu oppressing menindas yourself? diri kamu sendiri? The funny thing was, Hal yang it was lucu adalah actually at sebenarnya that pada time saat a itu adalah feminist deklarasi declaration of kemerdekaan independence. feminis From the pressure dari I rasa felt tertekan as a yang saya rasakan 17-year-old saat berusia to 17 conform tahun to a perfect and untuk unattainable mengikuti standard of beauty. standar yang sempurna I dan didn't just tak terhingga tentang passively kecantikan. accept Saya the tidak faith of my semata-mata parents. menerima keyakinan I agama wrestled kedua with the orang tua Quran. saya. I Saya bergulat read dengan and Al-Quran, saya reflected membacanya, and merefleksikannya, questioned and doubted mempertanyakan dan and meragukannya. ultimately believed. Dan akhirnya benar-benar My percaya. relationship with Hubungan God, saya it dengan was Tuhan not bukanlah love at cinta first pada sight. pandangan pertama. It was a trust and Itu a adalah slow rasa surrender percaya that deepened dan with every penyerahan diri reading yang of the perlahan Quran. dan semakin mendalam. Its rhythmic beauty Dengan membaca sometimes Al-Quran moves me dengan to ritmiknya tears. yang indah membuat I see saya myself menangis. in it. I feel Saya that melihat God diri knows saya di me. dalamnya. Saya merasakan Have you Tuhan ever mengenal felt like saya. someone Apakah sees kalian you, pernah merasa seseorang completely melihat understands kalian you, dan benar-benar and memahami yet loves kalian you anyway? dan juga mencintai That's how it kalian? feels. Itulah yang saya rasakan. And so later I got Tidak married, lama setelahnya saya and like all menikah good dan Egyptians, seperti kebanyakan started orang my Mesir yang career baik, as an saya engineer. memulai karir sebagai insinyur. I later had a Lalu child saya after mempunyai getting anak married, setelah and menikah dan I was living hidup essentially the dengan Egyptian nilai American dream. impian seorang warga Amerika berdarah Mesir. And then that terrible morning, Dan pada pagi yang mengerikan itu di September bulan September tahun 2001, 2001, I think a lot of you saya rasa probably kalian remember masih exactly ingat where you sekali di were mana that kalian morning. pada pagi itu. I was sitting Saya sedang duduk in di my dapur, kitchen finishing breakfast, and I look up on the screen and sedang see the sarapan, words saya breaking menonton news. TV dan melihat tulisan There was breaking news. smoke, Ada asap, airplanes flying into pesawat buildings, people menabrak jumping out of gedung, buildings. orang-orang melompat What was keluar this? dari gedung. An Ada apa ini? Sebuah kecelakaan, A malfunction? sebuah kesalahan teknis. My shock quickly Rasa turned to kaget saya outrage. berubah menjadi rasa Who marah. would do Siapa yang this? melakukan ini? And I switched the channel Dan and I hear mengganti saluran TV Muslim dan mendengar terrorists teroris in the name Muslim of Islam, atas nama Islam, Middle Eastern keturunan descent, Timur Tengah, jihad. jihad. We should bomb Mecca. Kita harus membom Oh my Mekah. God. Ya Tuhan, Not only tidak had my hanya country been negara saya attacked, telah diserang, but in a flash, tapi dalam somebody sekejap else's perbuatan actions seseorang had telah turned me mengubah from saya a dari citizen seorang warga to negara a suspect. menjadi tersangka. That same Di hari day, yang sama, kami we had pergi to ke drive Amerika. across Kami Middle harus pergi ke America Amerika to move to a Tengah, new city pindah ke kota to start baru, grad memulai school.
sekolah pasca sarjana. And I remember sitting in the Saya masih passenger ingat seat as we duduk di drove in kursi penumpang silence. ketika kami Crouched mengemudi as low dalam as I could sunyi. go in Saya my merunduk seat for the serendah first mungkin time di in my kursi life, untuk pertama afraid kalinya dalam for hidup. anyone to know Saya I was a takut Muslim. jika orang tahu bahwa saya We seorang moved muslim. into our Kami apartment pindah that ke night in a apartemen new town in what di felt kota baru like pada a malam completely itu yang different world. terasa seakan kami hidup di And then dunia I yang was hearing berbeda. and Lalu seeing saya and mendengar, reading melihat dan membaca warnings peringatan from dari national Muslim organizations organisasi saying things like Muslim be alert, nasional be aware, seperti waspada, stay hati-hati, in well-lit jangan areas, ke don't tempat yang congregate. I stayed inside all jangan week. berkumpul dan jangan pergi ke And then it tempat was yang terlalu Friday, mencolok. that same Dan week, pada the saat day that Jumat yang Muslims sama, congregate for worship. hari di And mana again, the umat warnings muslim were, melakukan "Don't sholat berjamaah, go dan that lagi-lagi first peringatan Friday. itu, It jangan could pergi be di a target." hari Jumat pertama itu karena And bisa I was menjadi watching target. the news, Saya wall-to-wall menonton coverage, berita emotions were so dan raw, understandably. And I was also emosi hearing sedang about bergejolak attacks tentu on saja. Lalu Muslims. saya juga mendengar While serangan people were terhadap orang perceived to be muslim, Muslim being dan orang yang pulled terlihat out and seperti beaten in the muslim street. ditarik dan Mosques were actually dipukuli di jalanan, firebombed. And I masjid-masjid thought we should dibom. just stay home. Dan saya pikir saya akan lebih aman, dan saya pikir saya akan lebih baik jika diam di rumah. Okay, it's been 5 minutes. That's my interpreting. Sorry, there are a lot of mistakes. Thank you for your attention, and I hope you always in good and healthy condition among this pandemic situation, and we will meet so soon next year in offline class, I hope. Yeah, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.